Pinoyhan nyo kami. Ito si Peter. Yan. Hi. Ito si Choy Choy Pagaga. Haha, Choy Choy Pagaga. Ito si... Ito yung favorite ni Dango. Yung ano? Dango. Siya? Ay. Dangong buli. Oh. Kanan, punch! Super fit. Kanan, Wag mo munang display yan. Tala. Ano yan? Tornado kick yan eh. Kaka-kick! Oo, game. Electrowave! Ba't naka-play na yan mamaya? Pinoyin nyo nga eh. Electrowave! Electro bomb! Fire punch! Electro punch! Fire punch! Ready up! Turning on! Game! Ikaw yung uhula. So guys, pinoyin nyo na yan. Ma, pagkatapos ako! Yan o. Hindi pa ako tapos ako. Huwag titingin sa sa camera ha. Usap ka dito. Okay. Okay. Oh, wait. Andali ha. Pikit. Close your eyes. Ito yung hulaan ni Peter. Close your eyes. Ayan. Pagkatitigin! Ano? PS4? Daw, bagay muna. Bagay muna? Oo! Bagay lang siya, bagay. Oo! Computer? Hindi. PS1, PS2, Hindi. PS5, Hindi. PS3, Hindi. PS4. Hindi. Ginagamit nyo? Ginagamit sa pag-aaral. Notebook? Hindi. Malapit na. Pencil? Yan! Pencil. Ba't ganyan?